Ready rồi bao? Đặt bé bao? Max đi, năng đi Max đi. Bye bye highway timing हो रहा है सीधे Hyderabad मा हाँ ताऊ थोक चलो लो ऐसा थोक चलो हाँ नहीं इंजर है Thank you चला गया bye bye taro agabok bye bye safe journey airport manung jam olam me ko makan ma'am lay rame adagi mic ka je mapan akhoi mapan da leibot bok ta na ba thanam me postaไปชาร์จติ้งกันไหมมีมังงะพาดดิมันเนี้ยไปชาร์จติ้งเลย drop ตัวมันก็ดังโทรละกันดิไปชาร์จติ้งเดียวมีมังงะพานั่นเลยเธอดิติ้งไงวะก็ยังเคยระจ้ามาติ้งมันนี่ขยิบเลยไอ้กาบหอยตัวหอยทันไม่น้องไอ้บริษัทมาฟังจียังบ่าพัฒนาบริษัทจ้ะแล้วน้องชายกับพวกท่าไอ้กับพวกน้าพวกพนักงานโลโก้นะไฮเวย์อะไรไฮโอเวอร์นั่งบ่ very good ยังไงจ๊ะอับเบ้มาไปวักใช้ตัวเสียก็ยังไม่สิเรานั่งอยู่สิเดใช่เลยจีก็ซึ่งตุ้มเดี๋ยววันมาสิผู้มังลุกไปบ้าป้านั่งอ่ะตั้งแต่สิช่างยี่นั่นลุกเลยไม่ใช่เดียวฮัลโหลจีละจะตื่นดีชมนั่งใกล้เลยชมได้หันกี่เจ้าพุ่นยำทุกตัวป้าไปถ้าบ่มาพุ่นยำมดปลาพุ่นยำทางไปจะได้แบบอาสมุทรเอ็นมูเรียบนุ่งชาตะโพบุกี้มาอยู่มาสั่งงานได้เลยมาสั่งงานเนี่ยบ่ฮัลโหลจีก็makan me am ura cha pa sida na man ningjang gadro si uri me am je na ningjang gadro cha na pi ngai to ugi me am cha ninti ki buo ningjang ga ba yo ngang gai tumma chappa ne ko koi chala jo ngasi di tum da ma yeng ba hogi zu dai ne tum ning ma mit ka ji ho da adom yeng lai de adom yeng lai de ja sigi rickshaw da luna ha pa ga lai jeไอ้น้ำมวยรำโค้งมาใส่ได้ในแห่งกัดละลามเนี่ยเชื่อเจ้าคุยกี่กลางลามมังสิชันเจนคงมาผ่านเจ้เฮ้ยจะมาแห่งกับกี่วันทราฟิกจัมคุยเดียวทราฟิกต้องมาใส่ที่ทราฟิกจัมมวยเลยริกโชว์นี่แห่งกัดละเท่าอยู่วันไปเนี่ยลิตุ้มกันเลยมั้ง
ngasi numitki traffic jam jong ai ngasai chalu mafam loimak traffic jam lei ha ngasi je ya da dm de phaujan la dum sakita ai je makhoi ung thaname ayong thole je bazar dong chaluge poche khara delivery la ya de lok chalugi ge jila phoda round ani ra kum sure na bazar je thori je parking lai tawe handak te ai se adu do en khamam ni thira parking ate jaga am ta phang dre khuchin namni ai je hotel white पैलेस है होटल व्हाइट पैलेस गली है काय जगह ले जाना होंगे प्रोफेशनल कोरियर ने वेन थी रही प्रोफेशनल कोरियर था वो ते लाम न खामा में आई वखंड गाड़ी जे कनानोम हंगदि खंग रही हाय होटल दि आम लैबने गाड़ी ने थोरगर राउंड अनि थौर रे जे खोंग न मु राउंड न सुरे MG Avenue di hai ba do hotel white palace hai kai jaga no khang de UBI lei ba hai UBI ji kai lei ji jong khang de bi sai ala Urban Cooperative Bank ne si UBI United oi ba sinong Urban oi ba ai gi na UBI ji United Bank hai United Bank of India police tang de kang ra sai le police am da भैया सीधा इधर होटल व्हाइट पैलेस है जगह लेके बिगी चौक को हिंदम दिखांगे आई साइ लाख तो चुम्मे दुगा आई ओन ट्रेनर मो माइकल लामाल आई न थीदबा बैंक अतै लोय फंगे बंधन बैंक का है ना बा बंधन है बंधन है ओके सिले यूबीआई फंगे होटल व्हाइट गली जे करम नो अन साइ जे व्हाइट पैलेस गाइना थाइना दिल्ली दा ले पकांदा दिल्ली कोइ चप्पलो अदुकांदा दिल्ली की गली माले सिदे असिदि कार्डियो फन तौरे मनुंग चोंग रे दो मनुंग दे मपान मताई दने हारे लई जे आउं तोले थैंक यू बिराने बा पूरा चौवी लाइबक तारे ngasi गाड़ी पार्किंग की को चेन जो गाड़ी यम चिल्ले ना जा गाड़ी पार्किंग की कोई थी रे राउंड अनि मुक थौरे अदुई मतुंग दा खोंग नौं राउंड नि मुक चले अदुई मतुंग मफम दो फंगे मफम दो फंग कान दा थंगाल बाजार पोंगना बाजार दा मोई ब्रांच लेट्रे हजे कोरोना का लेबगी हांग बे यादे ना हांग द्रे मंत्री पुखरी दा ने मु लंबी जे समाय ना उंग तोरमी ट्रैफिक जैम सिगी KTM लेबजे ये अपोजिट ओ सिले द प्रोफेशनल कोरियर है ꯇꯧꯗꯤ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯏꯌꯦ ꯀꯣꯔꯤꯌꯔꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯅꯦꯋꯥꯇꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯨꯐꯖꯁꯦ ꯆꯥꯎꯕꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯎꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯔꯤꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ MG Avenue ꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗ ꯋꯥꯏꯠ पैलेस है होटल MG Avenue दा अदुमजु खंगे अदुदगिदि कई कईनो मैम थेंगनरे लंबीदा याम नुंगाई ngasiगी आइगी ngasiगी जर्नी जे आई इसाजु याम कार्डियो जु फजन तौगे वेट जु फजन हंदरनी साइसुम नुंती चलदि वेट जु हंदरनी अदो मथंग द मु हेन नुंगाई वीडियो मु नमनो होनरके मैम ngasiगिदि बाय बाय MG Avenue दा लाइट्रे हजि सोम अखोगी केबा MG Avenue दा लाइट्रे सि केबा सिजा नंगा तुंबी अते मटक